Okay, Assalamualaikum and good morning. Can everyone hear me? Hello, boleh dengar suara? Morning, Miss. Yes. Okay, that's great. I'm so Good sorry. morning, Miss. Morning, everyone. I hope everyone is doing great. Okay, so I will start as most of you are here. I think everyone is here except for Amsha. Sagi ke Amsha masuk. But anyhow, so today I will continue with describe circular motion of a charge in a uniform magnetic field. So now kita nak describe apa? Describe circular motion of a charge in a uniform magnetic field. Okey, maksudnya adalah sekarang, contoh, Miss akan ada positive charge or negative charge. Tak kira lah sama ada di proton ke, elektron ke or any charge. And then, Miss akan masukkan charge ini ke dalam magnetic field. Kita tahu magnetic field kita direction dia ada dua. Sama ada dia adalah out of the page ataupun keluar XXXX ataupun dia adalah into the page. Okay, ataupun dia adalah into the page. So kita ada dua. So sekarang tak kisahlah Miss masukkan positive or negative charge, mereka akan buat circular motion dalam magnetic field itu. Maksudnya charge itu akan bergerak secara circular motion. What does it mean by circular? Okay, circular maksudnya dia bergerak dalam bentuk bulatan. So if you remember waktu kita belajar chapter 6 semester 1. Yang pasal roller coaster, yang pasal Ferris wheel, pasal kereta skidding dekat roundabout and everything. So lebih kurang konsep dia. Dia adalah circular motion. Charge masuk magnetic field, kita akan letak charge tu dalam magnetic field dan dia akan membuat circular motion. So, as particles enters the region, particle or charge masuk dalam magnetic field region ini, dia akan experience magnetic force. Macam Miss bagi tahu dekat awak. If you have magnetic field, automatically you will have magnetic force. Okay, dan magnetic force ini, dia akan perpendicular to the velocity of the particle. Of course, bila dia dah masuk dalam circular motion ni, bila dia buat circular motion ni, awak akan ada velocity dia. Contoh velocity dia akan always tangent. Okay, the velocity will always be tangent. Alright, and dia cakap magnetic force tu akan perpendicular dengan awak punya velocity. So perpendicular, jadi inilah force awak, 90 degree. So maksud perpendicular dia adalah 90 degree. So V kita dengan F kita, ni F ni V contohnya, dia kenalah 90 darjah. Jadi, direction of the velocity akan berubah. Maksudnya direction of the velocity will keep changing. Nampak tak? Side dia ke kanan. Lepas tu dia ke bawah. Lepas tu dia ke kiri. Lepas tu dia ke atas. So direction of velocity tu akan berubah-ubah. Tetapi magnetic force dia tu akan remains perpendicular to the velocity. So kalau perasan nampak tak? Magnetic force dia ni remain perpendicular. 90 degree. Jadi, disebabkan magnetic force inilah dia akan menyebabkan particle tu to take a circular path. So, siapakah yang menyebabkan particle ataupun charge itu membuat circular motion? Dia adalah disebabkan oleh magnetic force. Sorry. Minta maaf. Okay, now kita akan tengok. Okay, setakat ni okay ke? Boleh faham ke? Boleh, Miss. Boleh, baiklah. Boleh, Okay. Miss. Okay, now, so korang jangan risau, Miss akan explain lagi. Okay, Miss akan tunjuk video. Sekarang macam Miss cakap, kita akan ada positive charge ataupun negative charge. Sekarang kita akan tengok video untuk positive charge yang masuk uniform magnetic field. So macam Miss cakap, magnetic field kita akan ada dua. Satu adalah out of the page, keluar. Out of the page keluar. Satu lagi adalah into the page, iaitu masuk. Miss terbalik lah. Okay, sorry. Satu adalah into the page. Ini adalah untuk into the page masuk. Dan ini adalah untuk out of the
page. Keluar. Okay, so awak akan ada dua magnetic field. Sekarang positive charge ni nak masuk dalam into the page dan juga out of the page. So sekarang apa yang kita nak belajar macam mana dia buat circular motion. So bila positive charge masuk dalam magnetic field yang into the page, macam mana dia buat circular motion dan macam mana positive charge yang masuk out of the page dia buat circular motion. Okay, ini yang dua video pertama kita akan tengok. Video kedua, video terakhir yang kita akan tengok adalah bila negative charge yang masuk magnetic field. Sama juga, kita akan ada satu into the page, magnetic field dia masuk. Dan lagi satu adalah out of the page. Dia akan keluar. Yang ini adalah untuk negatif dan ini adalah untuk positif. Okay, so Miss ajar saya siap so that I can share the video straight away. Okay, now I'm going to share a video. 4 videos. Okay, so the first one, okay everyone, tolong tengok betul-betul ya. So the first one adalah kita nak tengok circular motion of positive charge. Kita ada positive charge, dia masuk dalam uniform into the page magnetic field. Okay, Miss akan start balik video dia. So when we have a positive charge into a uniform magnetic field, so kali ni magnetic field kita X. So bila X, magnetic field kita masuk lah. Okay, so kita masukkan charge itu akan masuk. So charge tu akan sampai ke sini. So initially velocity dia ke sana dan magnetic field dia masuk. Okay, velocity ke sana, magnetic field masuk. So force kita ke atas. So bila force kita ke atas, charge itu akan bergerak ke atas, kat sini dah. Okay, so dia akan buat circular motion. Walaupun dia dah bergerak ke atas, the force and the velocity will still be perpendicular to each other. So force dia dah ubah arah lah. So sekarang force tu akan bawa particle tu daripada bawah ni kepada atas ni. Okay, so when it is upwards, then kita cari direction of force yang baru. So velocity kita ke atas, okay, magnetic field kita masuk. So the force is going to be towards the left. Okay. Okay, so the charge will be brought here sebab force dia ke kiri. So charge tu akan ke atas kat sini lah. So bila dia dekat sini, again, kali ni velocity dia akan ke kiri. Magnetic field dia masuk. So force dia downwards. So bila force dia downwards, charge itu akan ke bawah lah, akan ke sini balik. So it will be repeated again. So kali ni velocity dia akan downwards, magnetic field dia masuk dan force dia akan ke sini. So dia akan sampai ke sini balik. So this charge is actually akan membuat circular motion. Okay, itu adalah bila positive charge masuk dalam uniform into the page magnetic field. Maksudnya dia masuk magnetic field yang into the page. Okay, sekarang Miss akan tunjuk untuk positive charge tapi bila dia masuk dalam magnetic field yang out of the page. Alright, so kali ni we have a positive charge tapi it's been put into a uniform magnetic field tapi magnetic field dia keluar. Okay, so velocity kita akan macam ni. Okay, then we curl towards the magnetic field yang keluar. So kita akan nampak force kita ke bawah. So sebab tu bila velocity kita ke kanan, okay, magnetic field kita keluar, force kita dekat sini ke bawah. So the charge akan dibawa ke bawah kat sini. Okay, so bila dia dekat sini, so velocity dia akan jadi the other way lah. So sekarang kita punya magnetic velocity kita ke bawah, magnetic field kita keluar. So force kita ke kiri. So bila ke kiri, charge itu akan be brought kepada yang dekat bawah ni. So bila charge sudah sampai dekat sini, so sekarang velocity dia akan ke kiri. So kita akan letak tangan kita macam ni lah. Tapi sebab magnetic field dia keluar, so kita kena pusing lah tangan kita. Okay, so velocity macam ni, magnetic field keluar, force kita ke atas. So this charge daripada sini akan bawa kepada ke atas ni. Okay, so bila dia dah sampai sini, velocity dia ke atas, magnetic field dia keluar, force dia ke kanan balik. So dia akan sampai dah dekat sini balik. So this charge akan membuat circular motion. Okay, boleh. Setakat ni Miss nak tanya dulu. Boleh faham tak macam mana positive charge masuk dalam magnetic field yang out of the page and also into the page? Kalau faham, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak faham, tekan nombor 2. Okay, that's great. So, sama juga. Awak kena main dengan tangan awak. As in, velocity, direction of velocity adalah... Tak cakap. So, adalah di mana fingers awak adalah direction of velocity dan thumb awak adalah direction of force.
Okay, great. Okay, sekarang Miss akan tunjuk apa pula tahu. Miss akan tunjuk bila Miss masukkan negative charge ke dalam uniform magnetic field. Maksudnya uniform magnetic field yang keluar dan juga yang masuk. Okay, so yang ni kita ada negative charge being put into a uniform magnetic field, tapi magnetic field dia adalah X. So bila X, magnetic field dia masuk. So sekarang kita ada charge kita yang masuk, okay, dia masuk ke kanan. So velocity kita ke kanan dan magnetic field kita masuk. Okay, disebabkan dia adalah negative charge, sepatutnya force kita ke atas, tapi sebabkan dia negative charge, kita akan terbalikkan balik, force kita akan ke bawah. Okay, and then this charge would be brought ke bawah. So dia akan bawa ke sini lah. So bila dia dekat sini, sekarang velocity dia pula yang akan ke bawah. Okay, so kali ni we have velocity ke bawah. Okay, magnetic field kita masuk. Velocity ke bawah, magnetic field kita masuk. So force kita sepatutnya ke kanan, tapi disebabkan dia negative charge, dia akan ke kiri. So bila dia ke kiri, negative charge ini akan dibawa balik ke bawah. So bila velocity dia ke bawah, tadi force dia dah bawakan dia ke bawah, so dia akan sampai ke sini lah. Okay, dia akan bawa sampai ke kiri, so dia akan sampai ke sini. So sekali ni kita punya velocity ke sana, magnetic field kita masuk. So if you can see, my thumb sebenarnya ke bawah, tapi disebabkan dia adalah negative charge, so kita akan terbalikkan dia, force kita akan ke atas. So bila ke atas, the velocity, the particle will be brought ke atas dekat sini. Okay, so bila dia dekat sini, again lah, so kita akan repeat, velocity dia akan ke atas, magnetic field dia masuk. So force kita ke kiri, tapi because it's a negative charge, terbalik-balik. So bila terbalik-balik, dia akan ke kanan, so dia akan sampai balik ke sini. So dia akan membuat circular motion. Okay, itu adalah untuk negative charge bila dia masuk magnetic field yang out of the pitch. Sekarang kita nak tengok negative charge bila kita letak negative charge tu dalam magnetic field yang out of the pitch. Tadi tu into the pitch, tadi tu into the pitch, sekarang baru out of the pitch. Alright, okay, so now we have a negative charge being brought into a magnetic field yang dia punya magnetic field keluar. So sekarang kita ada velocity ke sini, okay, velocity to the right, magnetic field kita keluar. So velocity to the right, magnetic field kita keluar. Okay, so thumb kita akan ke bawah. Okay, thumb kita akan ke bawah disebabkan dia negative charge, so dia akan terbalik-balik, force kita akan ke atas. Okay, kalau yang ini, okay, velocity dia ke atas. So we can put the velocity ke atas, magnetic field kita keluar. So sebabkan dia keluar, force kita sepatutnya ke kanan, but it's a negative charge, so akan terbalik-balik ke kiri. So bila dia dah ke kiri, okay, dia akan dibawa, charge ini akan be brought here lah. So bila dia dah sampai sini, alright, okay, so bila dia dah sampai dekat atas ni, kali ni dia punya velocity ke kanan, ke kiri, magnetic field dia keluar. So ke kiri, magnetic field keluar, the force is upwards. Tapi disebabkan dia adalah negative charge, so dia akan terbalik, force dia akan ke bawah. So bila force dia ke bawah, okay, force dia ke bawah, charge itu akan dibawa kepada ke sini. So again lah, so it will repeat. Kali ni kita punya velocity ke bawah, magnetic field kita keluar. So sepatutnya ke kiri, tapi sebabkan dia negative charge, so akan terbalik-balik dan dia akan ke kanan. So bila ke kanan, this negative charge akan sampai balik ke bawah sini dan dia akan membuat circular motion. Okay, so that's all untuk circular motion. Okay, boleh guys? Okay, so you guys Boleh. alright, baiklah. Yang lain? Girls okay, girls? Boleh. Boleh. Okay, baiklah. Okay, so now kita dah, nanti kalau korang confused, you may watch again the video, okay? So the next one, the next learning outcome, kita kena use relationship of magnetic force equals to centripetal force. Okay, magnetic force equals to centripetal force. Dan kita dah tahu dah. Ni sambil salin, sambil Miss aja kalau dah boleh salin So magnetic force. Formula untuk magnetic force bukan semalam, hari Isnin kita dah belajar dia adalah QVB sin theta equals to centripetal force. Centripetal force adalah mv squared over r. Okey, untuk kes ini kita akan ambil dia punya theta adalah 90 degree. So theta itu adalah angle between V and B. So untuk ini kita akan ambil dia sebagai 90 degree. Dan Miss tahu kalau sin 90 degree, dia akan bersamaan dengan 1. Jadi ni akan jadi 1.
Dan Miss tahu kalau kiri kanan sama, Miss boleh potong dia. So Miss akan potong V satu V. Jadi tinggallah kita dengan equation QV equals to MV over R. Alright, di mana R awak akan bersamaan dengan MV over QB. So this is your first equation. Equation yang pertama. Okay. Kemudian kita tahu kita akan ada V equals to R omega. Alright, V equals to R omega. Dan N omega kan bersamaan dengan 2 pi over period ataupun korang lebih familiar dengan 2 pi F. Dan F kita adalah 1 over period. Tetapi apa yang penting Miss nak yang ini saja. Omega equals to 2 pi over T. So ini adalah chapter 6 tau. MV square over R, V equals to R omega ini adalah daripada semester 1 chapter 6. So apa yang Miss akan buat? Miss akan substitute omega ni ke dalam equation omega ni lah. So V equals to R, dia akan jadi 2 pi over T. Bila Miss tulis elok akan dapat ni lah 2 pi R over T. Dan sekarang Miss akan jadikan T Miss sebagai subjek. So T akan bersamaan dengan 2 pi R over V. Okay. And this is your second equation. Dan selepas itu, apa yang Miss akan buat? Miss akan substitute equation 1 into 2. Sorry, kejap . Oh, stress. So, Miss akan substitute equation 1 into 2. So, bila Miss substitute, kita akan dapat T equals to 2 pi over V. Jadi, kita nak substitute apa? Substitute dalam R ni lah. So, R ini. So, kita akan dapat MV over QB. Dan like I told you, kiri kanan sama, kita boleh potong je. Macam yang ini, atas bawah sama, kita potong. Jadi, awak akan dapat period awak 2 pi M over QB. So, this is the equation. Where T adalah time taken for one oscillation. M adalah mass of the particle. Q adalah magnitude of particle. B adalah magnetic field. So, kalau time taken for one oscillation, maksudnya adalah, contohnya ini kan awak punya, contohnya ni circular motion. And then ini adalah charge awak contohnya. So, for one oscillation maksudnya satu complete rotation lah. Satu pusingan lengkap. Itu maksud dia one rotation period. Okay, time taken for one oscillation. So, time taken, period, unit dia masih second, mass kg, magnitude awak tahu coulomb je. Magnetic field adalah Tesla or Weber per meter squared. So, that's all untuk use relationship. Okay, as in for example 3, Miss dah record video. Bukan record video, it's from the semalam punya kelas Google Meet. Sama juga, nanti awak belajar daripada situ, okay? Because kelas korang macam terlambat sikit lah, I don't know why. Okay, once you guys are done, do let me know ya, Miss akan proceed. Okay, kalau awak faham, tekan nombor 1 di chat box how the derivation. Kalau tak faham, tekan nombor 2.
So example 3 adalah homework. So if you nanti esok kalau ada masa Miss akan bincang dengan korang ya. Example 3. Okay, boleh Miss proceed? Boleh, Mi. Yang lain? May I? Or may not? Boleh, Miss. Okay, baiklah. So Miss akan proceed. So ingat example 3 adalah homework. Okay, sekarang kita akan belajar force on a current carrying conductor in uniform magnetic field. Okay, contoh current carrying conductor adalah wire yang bawa current. So the first learning outcome adalah kita kena explain dan use magnetic force punya equation. Tetapi ini adalah magnetic force untuk current carrying conductor. Kejap. Okay, so cerita dia macam ni je. So when a current, contohnya awak ada current carrying conductor. Misalnya yang ini. Nampak tak yang misalnya kuning ni? Ni current carrying conductor, maksudnya wire yang ada current is placed in a magnetic field. Okay, so Miss dah letak dah Miss punya current carrying conductor dalam magnetic field. So bila Miss dah letak dia dalam magnetic field, maksudnya dia akan ada magnetic force yang akan act on that conductor. Like I told you, you ada wire carrying conductor, you akan ada magnetic field, you confirm you akan ada magnetic force. Dan sama sahaja, kita akan pakai right hand rule. Di mana your fingers adalah akan jadi direction of current. Okay, sekarang you punya fingers akan jadi direction of current. Tadi tu kalau kita ada charge particle, kita punya direction, fingers kita adalah direction untuk velocity. Tetapi ini terbalik. Fingers kita adalah direction of current. Dan direction of current ni, dia akan curl towards magnetic field B. Okay, dia akan curls towards magnetic field B. Okay, and thumb kita, ibu jari kita, dia akan jadi direction of force. So remember, fingers adalah direction of current, di mana dia akan curls towards magnetic field B, and thumb kita akan jadi direction of force. So, kalau untuk magnetic force, formula dia adalah brother-in-law. So, BIL sin theta. Di mana F adalah magnetic force, Newton, and then B adalah magnetic field of surroundings, and then I adalah current of wire ataupun conductor. L adalah length of the conductor. Lepas tu, angle tu adalah angle between B and I. Okay, maksudnya angle between magnetic field and current. Okay, kalau cuba tengok contoh ni. Okay, kalau tengok sini, current awak ke atas. Okay, current awak ke atas. Dan magnetic field awak ke kanan. Jadi, angle between I and B awak adalah 90 degree. Okay, angle between I and B awak akan jadi 90 degree. Cuba tengok yang ini pula. Current ke kanan. Magnetic field pun ke kanan. Sekarang mereka parallel. So bila parallel, angle mereka jadi apa? Angle mereka Zero. kosong. Zero. Sebab dia adalah parallel. Okay, saling ni dulu. Sat misalkan tunjuk contoh. Kau jangan risau.
So remember, kalau formula magnetic force, tapi untuk current carrying conductor, dia adalah formula brother-in-law ni. Kalau untuk charge, dia adalah yang QVB sin theta. Beza ya. Sebab itu dia sama juga. Kalau untuk charge kan awak tahu, awak punya direction of fingers adalah V. Okay, tapi dia akan curve toward B. Tetapi untuk current carrying conductor, awak punya fingers adalah direction untuk current, dan current awak ni akan curl toward, from current, awak akan curl it towards magnetic field dan awak akan dapat force awak. So dia benda yang sama je dengan yang charge. Cuma bezanya charge awak tak ada current, charge awak akan ada velocity. Dan direction of fingers kita akan ikut arah velocity tu dan kita akan curl towards magnetic field. Okay guys, are you guys done? Semua dah? Siap salin? Kids? Yes, Miss. Ya, Miss. Okay, Miss proceed ya. Alright, so the next one, example 4 ni. Miss nak korang try buat sendiri. So dia cakap, determine the direction of the magnetic force. Okay, kita nak cari apa? Direction of magnetic force exerted on the current carrying conductor in the following cases. Okay, fingers kita, kita akan ikut letak arah apa? Current. Current, very good. Okay, so semua orang letak awak punya fingers ikut arah current. Buat atas paper korang, letak tangan korang atas paper buat. Okay, letak. Okay, follow current. Sekarang Miss tak tanya, magnetic field awak into the page ke out of the page? Masuk ke keluar? Into the page. Okay, into the page. Okay, so kita tahu current, jari jemari kita yang cantik ni, jari jemari kita ke atas. So current into the page. Ketuk-ketuk untuk korang faham. So kalau korang ketuk-ketuk tu korang tahu, oh maksudnya magnetic field masuk. Jadi magnetic force awak ke mana? Ke arah kiri ke arah kanan? Kiri. Kiri, very good. Okay, Miss nak tanya, bila korang letak tapak tangan korang tu kan, korang letak macam mana? Korang letak yang gelap dekat atas ke yang putih dekat atas? Macam ni Miss nak cakap? Miss kat kamera. Okay guys, so this is how you going to do it. Nampak Miss ke semua orang? Okay, so current kita ke mana? Ke atas, betul tak? Semua orang tengok ni. Current kita, Miss terbalik. Ya Allah. Okay, jap. Current kita ke atas. Jadi, fingers. This is our fingers. So, kalau current ke atas, kita akan letak dia macam ni lah. Fingers kita ke atas. Yes, betul. Awak boleh juga letak macam ni. Okay, Miss akan tunjuk perbezaan dia ya. So, current ke atas, awak letak macam ni. So, sekarang magnetic field kita macam mana? Into the page, betul tak? Jadi, kita akan curl our current into the page. So, nampak tak? Miss akan curl it into the page. So, bila Miss curl it into the page, Miss dah tahu dah. Miss punya magnetic force adalah ke kanan. Okay, contoh, kalau Miss letak Miss punya jari macam ni, macam mana Miss nak curl into the page? Miss cuma boleh curl dia out of the page. Tak boleh into. So, sebab itu Miss kena letak tangan Miss macam ni. And Miss akan curl my current into the page dan magnetic force kita adalah ke kiri. Okay, boleh faham? Okay, it's okay ke? Boleh, Miss. Boleh. Yes. Okay, mantap. Boleh. Alright. So, contohnya kalau awak ada yang dot, baru tangan awak tu akan terbalik. Okay, now cuba try untuk B. Okay, then let me know the answer. Semua orang tulis dekat chat box. Magnetic force dia ke arah mana? Okay, ke kanan ataupun kiri. Okay, tulis dekat chat box. I want everyone to try. Cari magnetic force dia dan tulis dia ke kanan ke kiri. Untuk B. Okay, yang lain? Very good. It is to the right. Ke kanan. Betul. So macam mana korang buat? Letak jari jemari korang ikut arah current ke bawah. And then kita tahu magnetic field into the page. Ketuk dia akan ke kanan.
So make sure awak punya kedudukan tapak tangan tu betul. Dia perlu terbalik ke, dia perlu yang hadapan ke, yang perlu yang belakang. So kalau hadapan tu yang gelap sikit korang punya kulit, yang depan tu yang cerah. Okay, so correct, very good. Okay, Miss nak tanya jujur, siapa tak faham macam mana nak cari direction of magnetic force untuk current carrying conductor? Okay, kalau siapa faham, tekan nombor 1 di chat box. Kalau siapa tak faham, tekan nombor 2 di chat box. Very, very good. Okay, may I proceed, guys? Kids, may I proceed? Yes, Miss. Okay, example 5 pun adalah homework. Okay, if I have time, Miss akan come back dengan example 5. You don't have to worry. Okay, now Miss akan masuk 4.5. Okay, are you guys okay? Betul ke ni? Miss macam laju je? Korang rasa Miss laju ke? Okey je. Okay je. Okay, kalau laju bagi tahu Miss tau. Alright, so now adalah explain. Explain lagi. Kita kena explain magnetic force per unit length of two parallel current carrying conductor. Maksudnya sekarang kita akan ada dua conductor yang carry current. So we will have two conductor that carry current. Dan kita nak cari apa? Kita nak cari magnetic force per unit length. Maksudnya kita nak cari F over L kita. Okay? So before Miss tunjuk video, Miss nak korang draw balik. Kita draw balik. I don't like this diagram. I don't really like this diagram actually. Okay, I don't really like this diagram. Tapi we still can use it. But Miss akan prefer if korang draw balik dengan Miss. So the first situation kita akan ada both upwards current. Okay, ni adalah conductor awak. So we have two conductor. Okay, draw balik dengan Miss. So kita akan ada both upwards current. So maksudnya current awak adalah ke atas. Your direction of current adalah ke atas. So this is going to be the wire 1 and ini adalah wire 2. Okay, wire 1 and wire 2. Okay, another one Miss nak korang buat untuk both downward currents. Maksudnya dia same current lah. So, maksudnya direction of current dia adalah sama. Cuma satu adalah dua-dua ke atas, lagi satu adalah dua-dua ke bawah. Okay, korang lukis ni dulu. Ni dua-dua ke bawah. Lukis cantik kan Miss? Tak ada pembaris. So ni adalah satu, ni adalah dua. So apa yang kita nak buat dekat sini, kita nak cari magnetic force dia. Okay, kita nak cari magnetic force dia. Tapi sebelum kita nak cari magnetic force dia, kita kena cari apa dulu? Kita ada direction of current, tapi kita tak ada direction of apa? Siapa tahu? Okay, kids please ulang Okay, kita nak cari direction of magnetic force dia. Okay, sekarang Miss cuma bagi dekat korang direction of current. Miss tak ada apa? Direction of apa? Magnetic field. Very, very good. Tapi macam mana Miss nak cari direction of magnetic field? Siapa ingat? Right hand grip rule. Right hand grip rule. Okay. So korang hold dulu Hold dulu. Kita akan tengok video. Macam mana kita nak buat soalan ini. Untuk current yang sama direction. Current yang sama direction ada dua situasi. Satu, bila dua-dua current awak ke atas, maksudnya upward. Satu lagi, bila dua-dua current awak ke bawah.
Okay, sambil awak tengok video, awak buat sekali. Awak ada draw kan? Awak ada draw yang ini dua. Sambil tengok video, buat sekali. Okay, and then terus buat dekat korang punya paper, kertas handout lah. Okay, I'm going to show you the video. Okay, so now Miss akan tunjuk untuk forces between two parallel current carrying conductor untuk both upwards. Okay, untuk both upward. Kita ada dua wire So for this one, I really want you to focus. Okay, Miss nak korang betul-betul fokus. And please try to do it together. Okay, Miss akan start ya. one and wire 2. So most importantly, we need to understand that wire 1 punya magnetic field ini akan influence the force on wire 2. Okay, Miss ulang balik. Wire 1 punya magnetic field, I repeat, wire 1 punya magnetic field akan influence force on wire 2. I repeat, magnetic field of wire 1. Okay, magnetic field dekat wire 1 ni, B dekat wire 1 ni akan influence force dekat wire 2. And wire 2 punya magnetic field ni akan influence the magnetic force on wire 1. So kita determine dulu the magnetic field kita. So wire 2 ke atas. So magnetic field dekat sini akan keluar. So this magnetic field will influence the force on wire 1. So magnetic field wire 2, okay, wire 2 keluar. So dia kat sini akan jadi keluar. Okay, so disebabkan dia ke atas, magnetic field dia keluar. So magnetic field of wire 2 akan influence the force on wire 1. Lepas itu, magnetic field of wire 1 akan influence the magnetic force of wire 2. So sama juga, wire 1 ke atas, magnetic field dekat sini keluar, dekat sini masuk. So dekat belah sini adalah magnetic field of wire 1 tapi dia masuk. Okay, so far Miss nak tanya, faham ke tidak? Sebab kalau awak tak faham ni, Miss tak boleh proceed. Okay. Miss ulang balik boleh? Okay, so Miss akan ulang bercakap. Miss yang akan bercakap. Okay, senang cerita. Awak ada berapa wire? Okay, semua orang try jawab Miss. Bila awak tak nak buka mic pun tak apa. Jawab je sendiri dalam hati korang. Okay, kita ada 2 wire. Okay, kita ada 2 wire. Sekarang kita nak cari magnetic force dia lah kan. Okay, so bila awak ada 2 wire, awak letak dia sebelah menyebelah lah. Untuk cari magnetic force dia, kita kena faham. Okay, ada 2 wire kan. Untuk cari magnetic force on wire 1, kita tahu dia akan di-influence oleh magnetic field dari wire 2. Bila nak cari magnetic force dekat wire 2, kita tahu dia akan di-influence oleh magnetic field oleh wire 1. Okay, ni faham tak? Ni faham tak? Fahmi? Okay, boleh. Okay, what about the rest? Miss ulang balik Miss ulang balik. Kita ada 2 wire. Okay, wire 1, wire 2. Dua-dua bawa current. So, bila ada current, akan ada magnetic field. Bila ada magnetic field, akan ada magnetic force. Sekarang, kita nak cari direction of magnetic force. Untuk cari direction of magnetic force, kita kena cari dulu magnetic field dia. Tetapi untuk wire 1, kalau nak cari magnetic force dia, bukan dia punya magnetic field dia yang akan influence dia. Tetapi wire 2 punya magnetic field yang akan influence magnetic force on wire 1. Okay, dia akan influence. Maksudnya nampak tak tempat B dia terbalik. B1 akan influence dekat ni lah. Apa tu wire 2. B2 akan influence wire 1. Okay, boleh faham? Anyone else tak faham tanya dulu sebelum Miss proceed. I don't want. Okay, boleh. Girls? What about girls? Boleh. Polly? Misalnya Polly. Polly, boleh ke? Boleh, Miss. Boleh T? Boleh, Miss. Okay, Atira?
Boleh, Miss. Okay, boleh. Okay, kalau boleh, Miss akan proceed. Fahmi, you okay, Fahmi? Okey, faham. Okay, Miss proceed. So wire 2 punya magnetic field akan influence the magnetic force on wire 1, and wire 1 punya magnetic field akan influence the magnetic force on wire 2. Okay, so untuk determine the force, kita akan guna yang inilah. So untuk wire 1, current dia ke atas, magnetic field dia keluar. Okay, magnetic field dia keluar. So force dia akan ke kanan. So this one is going to be force, okay, force of wire 2 on wire 1. Disebabkan dia magnetic field wire 2 on wire 1. So force dia akan ke kanan. So the same thing untuk wire 2 juga. Wire 2 current ke atas, magnetic field dia masuk. So current ke atas, magnetic field masuk. So kita akan dapat force kita ke kiri. So this one is force on wire 1 on wire 2. Force disebabkan oleh magnetic field on wire 2 disebabkan oleh wire 1 punya magnetic field. Okay. So sekarang we notice when dua-dua current is in the same direction, dua-dua current ke atas kan. So force dia akan towards each other. So bila towards each other, dia sebenarnya adalah attractive force. Okay, do you guys remember kalau force dia towards each other, dia adalah attractive force. Maksudnya dia suka sama suka. Tetapi kalau dia dua-dua different direction, arah opposite, dia adalah repulsive force. Okay, boleh ke? Miss risaulah, korang faham ke tidak? Okay, tak apa. Tengok ni dulu, sekejap Miss Asif explain lagi sekali. Okay, sekarang kita akan tengok force between two parallel current carrying conductor. Ini untuk bila kedua-dua current adalah ke bawah. Alright, so sekarang we have two wire, wire 1 and wire 2. Sorry. Dua-dua wire direction of current ke bawah. Okay, so we have to understand that the magnetic field kawan dia ni yang akan influence the magnetic force on the wire. Okay, so kita cari dulu magnetic field of wire 2 on wire 1. So wire 2, magnetic current dia ke bawah, so magnetic field dia adalah masuk. So dekat sini, magnetic field dia masuk. So magnetic field dia masuk, this is magnetic field of wire 2. Okay, and then dekat sini pula kawan dia yang wire 1 ni akan influence the magnetic field on wire 2. So sama juga wire 1 current dia ke bawah, dekat sini masuk, dekat sini keluar. So dekat sini is magnetic field of wire 1, dekat sini keluar. Okay, so magnetic field of wire 2 will influence the magnetic force on wire 1, and magnetic field of wire 1 will influence the magnetic force on wire 2. So we have the current downwards and magnetic field dia masuk. So force dia akan ke kiri. So this one is force Bukan ke kiri, ke kanan. Wire 2 on wire 1. Okay, kalau yang ini pun sama juga. Magnetic field dia, current dia ke bawah, tapi sebenarnya current dia ke bawah dan the magnetic field dia keluar. Okay, sebab dia keluar current ke bawah, magnetic field keluar, so force dia akan ke sini. So this one is force on wire 2 disebabkan oleh wire 1. Okay, yang ini salah labeling tau sepatutnya. Sepatutnya yang ini adalah F12. Okay, belah sini ni sepatutnya dia adalah F12. Minta maaf, kita orang tersalah label waktu tu. Ini adalah F12. So dua-dua ini force adalah towards each other. So it's an attractive force. Sorry, apa dia tak dengar pula? Again? Force adalah towards each other. So it's an attractive force. Okay, boleh? Okay, saya guys okay betul-betul. Okay ke tak? Okay, Miss. Boleh? Okay, ke pening-pening? Okay, so Miss akan ulang secara laju-laju dekat korang. So, bila kita ada both current upwards, first things first, awak kena cari dulu direction of magnetic field dia. Tetapi, direction of magnetic field dia, okay, Miss buat step lah kat korang. First, direction of magnetic field. Direction of B. So, awak kena tahu, wire 2 influence wire 1 punya magnetic field lah. So, wire 2 yang akan influence wire 1 and vice versa. Okay, korang kena baca ni and vice versa. So, what is going to happen? Kita tahu kalau untuk wire 1, kita cari dulu direction of magnetic field. Thumb kita ke atas. Jadi, di sebelah kanan ini, magnetic field akan masuk. Tetapi, dia akan influence dekat wire 2. So, masuk. Ini adalah B2 awak.
Okay, whereas kalau kita tengok wire 2 nak cari magnetic field dia, thumb ke atas, sebelah sini dia masuk and sebelah sini dia akan keluar. So bila dia keluar, dia akan influence dekat sini. So ini adalah, so ini B1, ini adalah B2. Okay, then awak kena cari direction of magnetic force dia. So sekarang, kalau nak cari direction of magnetic force, sama juga. Awak punya fingers akan jadi direction of current. And then kita tahu, dia adalah out of the page. So bila out of the page, force awak akan ke kanan. So ini adalah F2 on 1. Dan ini pun sama, awak akan dapat F1 on 2. Kedua-dua ini adalah attractive force. Attractive force. Sama juga dengan yang ini. So yang ini, macam Miss cakap, wire 1 punya magnetic field akan influence wire 2. So kita cari dulu magnetic field untuk wire 1. So dia ke bawah, jadi belah sini dia akan keluar. So bila keluar, dekat sinilah B1 awak. So sama juga yang ini, B2 awak, dekat belah sini dia akan masuk. Jadi ini adalah B2. Dan force dia kalau awak buat, awak akan dapat macam inilah. Sini adalah F21 dan ini adalah F12. Dan kedua-dua ini adalah attractive force. Okay, boleh? Kids, are you sure you guys okay? Miss nak tanya. Amsyar, tanya Amsyar. Contoh macam dekat wire 1 dekat both upwards kan, labeling dia tulis F21, maksudnya force 2 tu dibuat oleh B1, oleh Betul-betul. Dia adalah disebabkan oleh macam tu. Betul-betul. Correct. Alright Miss, thank you. Okay, correct. This is labeling jugalah. Okay, sekarang kita nak tengok bila dia opposite direction. So opposite direction akan ada dua. So mesti nak korang redraw balik juga. Korang draw balik. Maksudnya korang akan ada satu bawah dan satu atas. Lagi satu pun sama. Korang akan ada satu atas dan satu bawah. Maksudnya satu atas dan satu bawah. So sama juga, ni adalah wire 1 dan ini adalah wire 2. Wire 1, wire 2. Okay. So ini bila awak ada downwards and upwards. And upwards. So ini bila awak ada upwards, downwards. Okay, korang lukis dulu. Miss akan tunjuk video ya. Okay, boleh Miss tunjuk video? Boleh. Tak tahu mana satu dah. Okay, kita tengok upwards and downwards dahulu. Okay, I'm going to show the video. So sekarang we have two wire, cuma current dia is in opposite direction. So wire 1 current dia ke atas, wire 2 current dia ke bawah. Cara dia sama juga, kita cari dulu magnetic field kawan dia ke atas dia. So wire 2 current dia ke bawah, so magnetic field dekat sini masuk. Okay, current dia ke bawah, magnetic field dekat sini masuk. So magnetic field dekat sini masuk. This one is magnetic field of wire 2. Okay, lepas tu kita tengok pula magnetic field wire 1 on wire 2. So wire 1 ke atas, belah sini keluar, belah sini masuk. So dekat sini pun akan masuk. So this one is magnetic field of wire 1 on wire 2. Okay, lepas kita dah dapat magnetic field. Alright, okay, so sekarang kita cari pula direction of force. So again this one is magnetic field of wire 2 on wire 1 and this one is magnetic field of wire 1 on wire 2. Okay, so kita tengok current dia ke atas, magnetic field dia masuk. Current ke atas, magnetic field masuk. So force kita akan ke kiri. So force kita akan ke kiri. So this is force 2 on 1. Okay, and then kalau yang belah sini pula current kita ke bawah. Okay, current kita ke bawah, magnetic field kita masuk. So force kita akan ke kanan. So this one is force 1 on 2. So kalau if we notice, bila current kita opposite direction, force kita away from each other. So dia adalah repulsive force. Okay, so bila force, kita punya direction of force tu adalah opposite of each other, dia adalah repulsive force. So cara dia sama juga. Sama juga. Okay, so Miss akan tunjuk yang ini pula.
Yang ini bila awak ada downwards and upwards. Alright, okay, so we have two wire 1 and wire 2. So first kita cari dulu magnetic field of the other wire on that wire. So sekarang kita cari dulu magnetic field of wire 2 on wire 1. So wire 2 dah current dia ke atas. So bila current dia ke atas, magnetic field dekat sini keluar. So bila keluar, magnetic field dia akan jadi titik lah. So this one is magnetic field of wire 2. Okay, so magnetic field wire 2 ni akan influence wire 1. Lepas tu magnetic field of wire 1 pula akan influence wire 2. So wire 1 current dia ke bawah, magnetic field dekat sini masuk, dekat sini keluar. So dekat sini pun akan keluar. So this one is magnetic field of wire 1 on wire 2. Okay, lepas tu kita check the direction of the force. So force kita, okay, so current kita ke bawah, magnetic field kita keluar. Okay, so force kita akan ke kiri. So this one is force of wire 2 on wire 1. Okay, kalau yang ni current kita ke atas, magnetic field kita keluar. So current ke atas, magnetic field keluar, force kita akan ke kanan. So this one is force 1 on wire 2. So again, bila current kita are in the opposite direction, dua-dua wire ini force dia adalah in opposite directions juga, away from themselves. So it's actually a repulsive force. Okay, boleh ke? Okay, so you guys okay? Kita habis. Okay, baiklah. So Miss akan ajar balik yang ini sikit-sikit je. So first of all, sama juga awak kena determine direction of B, Y of B, Y2 influence Y1 and vice versa. Okay, so awak dah cari, baru awak boleh cari magnetic force dia. Okay, contohnya, kita nak cari magnetic field dekat sini. So kita kena guna magnetic field of Y2. So magnetic field of wire 2 macam mana nak cari? Okay, letak ibu jari korang ke atas. Tengok wire 2 Current is pointed upwards. Belah sini dia akan masuk, belah sini dia akan keluar. Jadi di sini sebenarnya dia adalah keluar. Okay, settle. Dah cari dah magnetic field of wire 2 on wire 1. Sekarang kita nak cari magnetic field of wire 1 on wire 2. Okay, kita ambil ibu jari kita, point downwards, okay. Ibu jari guna tangan kanan, ibu jari point downwards. Jadi, magnetic field belah sini, dia akan masuk. Dan belah sini, dia akan keluar. Jadi, di sini adalah keluar. So, bila sini keluar, awak dah dapat dah magnetic field of wire 1 on wire 2. Baru boleh cari magnetic force dia. Okay, sebab magnetic force tu dia akan di-influence oleh magnetic field oleh opposite wire lah. So, kalau nak cari magnetic force, okay, kita buat untuk wire 1. Letak jari jemari korang ke bawah sebab direction of current ke bawah. And sekarang dia adalah out of the page. So, awak kena curl luar. Curl jari awak keluar. So, bila curl, awak akan dapat force awak ke kiri. So, ini adalah F21. Kalau awak buat untuk sini, awak akan dapat F12. Sama juga dengan dekat sini. Okay, so untuk yang ini, Miss nak korang try juga praktis sendiri. So, ini ada lebih 2, B1. So, dekat sini awak akan dapat F21 dan dekat sini pun adalah F12. And mereka ini adalah repulsive force. Repulsive force. Ini pun sama. Repulsive force. Right? So, okay. So, dia kata apa? Dia kata the force is attractive untuk current yang sama direction. Maksudnya dua-dua current ke atas, dua-dua current ke bawah. Manakala repulsive force, dia akan repulsive if they are in the opposite direction. Maksudnya dia attractive bila dia sama direction, maksudnya dua-dua ke atas. Okay. Dan dia akan repulsive bila mereka adalah different direction, opposite direction. Itu yang penting. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay. Miss tak sempat lah nak ajar derivation. Kejap, esok kelas kita pukul berapa guys? 9 9. 9, okay. Pukul 10 korang ada kelas kan?
Tak ada. Tak ada. Esok Miss ada kelas pukul 10. Boleh tak kalau esok kita buat sekali? Tapi kan Miss maybe kena start awal dengan korang sebab Miss tak sempat nak habiskan yang ini, derive and use magnetic force per unit length. Boleh tak esok kalau Miss tak buat kelas pukul 9, Miss plan kita buat kelas dalam 9.30 boleh? Boleh. 9:30 maybe until 11 lah sebab kita sambung pukul 10 tu dengan lagi satu kelas. Boleh ke? Sebab I'm so Boleh, sorry. So kalau esok kita buat kelas pukul 9.30, Miss akan ajar derive ni dengan example 6. And then korang kan dah buat example 5 dengan example 3 as homework. So Miss discuss sekali esok. Is it okay? Sebab I don't want to teach now. Rasa macam rushing. Okay, tak apa. Nanti Miss cakap dalam group. Okay guys, I think that's all kot for today. Tak ada apa-apa dah. So esok kita start kelas kita lambat sikit So Miss akan bagi exit ticket. You may fill in the exit ticket and leave the meeting. Thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Thank you, Miss. Bye-bye. Welcome. Thank you, Miss. Bye-bye. Bye.